अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉट विद साजिद अली। व्यूअर्स, टुडे इज 1 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे। एड्स का जो मर्ज है वो एक वायरस से होता है जिसे HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जब किसी इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है तो उसके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने, डैमेज करने शुरू कर देता है। अब इम्यून सिस्टम हमारा वो दिफाई निज़ाम, वो मुदाफ़ती निज़ाम है जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। अब ये जो HIV का वायरस है ये हमारे उस इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और जब उसे डिस्ट्रॉय करते करते इस लेवल पे ले आता है कि जब फिर जो भी बीमारी उस इंसान को लगती है वो लाइलाज बन जाती है, उसका इलाज नहीं होता, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो चुका होता है, डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और फिर ये बीमारियां जो उस कंडीशन में आके उसे लाक होती हैं, इन्हें हम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कहते हैं कि ये मौका पा के आ रही हैं उस पे कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो चुका है और फिर उसे ज़ुकाम होगा, फ्लू होगा तो वो ठीक नहीं होगा, फीवर होगा तो वो ठीक नहीं होगा, और अगर बड़ी बीमारियों में से लें तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ उस पर अटैक करती है वो ट्यूबरकुलोसिस की है। तो ये जब बीमारियां उस इंसान को लाक होती जाती हैं और जिनका इलाज नहीं होता और एक बीमारियों का मजमुआ बन जाता है, तो इस कंडीशन को एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हासिल करदा बीमारियों का जो उसको लाक हो गई हैं, इन बीमारियों का जो मजमुआ है उसे हम एड्स कहते हैं। अब व्यूअर्स, एक चीज समझने की ये है कि एड्स का शुमार भी उन चंद बीमारियों में से होता है जो स्टिग्मा का शिकार हैं, जिन्हें कम्युनिटी में स्टिग्माटाइज किया जाता है। अब स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा वो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, वो बिलीफ्स हैं जो कम्युनिटी में पाए जाते हैं इस बीमारी को लेके कि ये बीमारी तो सिर्फ एक ख़ास ग्रुप को हो सकती है और वो ऐसा ग्रुप है जो सोशली जो है वो अनएक्सेप्टेबल है उस कम्युनिटी के अंदर या किसी भी उस कम्युनिटी के अंदर, तो एक स्टिग्माटाइज कर दिया जाता है उस बीमारी को। फिर इन नेगेटिव एटीट्यूड्स और बिलीफ्स के नतीजे में डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है, और डिस्क्रिमिनेशन पैदा होने से क्या होगा कि जो HIV का शिकार होते हैं इवन उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से इनकार कर देते हैं, उनके साथ सोशली बाइकाट कर दिया जाता है, उनसे कैजुअल कांटेक्ट तक भी रखा नहीं जाता। वो जो मिसकंसेप्शंस, वो जो नेगेटिव एटीट्यूड्स, वो बिलीव्स उस डिजीज को लेके माशरे में पाए जाते हैं, उस वजह से उन लोगों को बिल्कुल सोशली जो है वो आइसोलेट कर दिया जाता है। अब अगर हम इसका ट्रांसमिशन देखें HIV के वायरस का, तो ये दो जरिए से इसका ट्रांसफर है, या खून के जरिए या जिनसी मादों के जरिए। अब खून के जरिए भी जो है वो फास्टेस्ट वे है इसकी ट्रांसमिशन का, कि ये किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को जो इसका फास्टेस्ट वे है वो ब्लड के जरिए है। लेकिन हम इसे जो स्टिग्माटाइज कर रहे हैं वो सिर्फ उसके सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में उसको लेके कर रहे हैं, हालांकि इसका फास्टेस्ट वे जो है वो ब्लड के जरिए है। अब ब्लड के जरिए कैसे ट्रांसफर हो सकता है? गैर टेस्ट शुदा ब्लड लगने से, सिरिंज के जो है दोबारा इस्तेमाल से, यानी कि एक ही जो सिरिंज है वो तमाम लोगों को बार बार डिफरेंट लोगों को एक ही सिरिंज इस्तेमाल हो रही है, तो ये भी उसका एक फास्टेस्ट वे है। जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं, क्योंकि वो एक ही सिरिंज को सारे मिलके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या ये जो हमारे क्वेक्स बैठे हुए हैं, जो अताई डॉक्टर होते हैं, ये एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हमेशा न्यू सिरिंज का इस्तेमाल करें अगर आपने इंजेक्शन लगवाना है, और अगर ब्लड लगवाना है तो हमेशा टेस्ट शुदा ब्लड जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और अब तकरीबन ऐसा ही होता है कि टेस्ट शुदा ब्लड ही हमें हॉस्पिटल्स में भी और हर जगह पे मिलता है। और दूसरी जो चीज़ है कि ये जिनसी मादों के जरिए ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें सबसे बेहतर है कि आप परहेज करें अपने सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में, और अपने आप को सिर्फ अपनी शरीके हयात तक, लाइफ पार्टनर तक ही महदूद रखें, तो आप इस वायरस की ट्रांसमिशन से बच सकते हैं।
اب جب اس ڈیزیز کو لے کے اسٹگمیٹائز کر دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا لگتا ہے کہ جو اس کا HIV کا مریض ہے وہ انٹرنل بھی اسٹگمیٹائز ہو جاتا ہے. وہ کیسے کہ پھر وہ اپنے اس سٹیٹس کو شو نہیں کرتا, وہ ریویل نہیں کرتا کہ مجھے HIV ہے یا مجھے اس کی ٹریٹمنٹ چاہیے. وہ اس چیز کو چھپائے گا, اور جب چھپائے گا تو وہ ہمارے لیے زیادہ, کمیونٹی کے لیے زیادہ خطرناک ہے کہ پھر وہ مزید ٹرانسفر ہوتا رہے گا. HIV کا جو ہم کسی کو بھی اس کے جو ہے دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو HIV کا وائرس ہے, اس کو مرض ہے, جب تک اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. بغیر ٹیسٹ کے ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو HIV ہے. اگر انسان سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا ایکسپوجر ہوا ہے بلڈ کے معاملے کو لے کے یا سیکشول معاملے کو لے کے, تو اس کو اپنا HIV کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ اسے اپنے سٹیٹس کا پتہ چلے. اب HIV اگر کسی انسان میں ہے اور وہ اپنی ٹریٹمنٹ, گو کہ HIV ایک ایڈز جو ہے وہ لا علاج مرض ہے, لیکن اگر بر وقت انسان کو پتہ چلے, ابتدائی سٹیج 1 سٹیج 2 کی کنڈیشن میں اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر HIV ہے, تو کیئر اینڈ سپورٹ کی ایسی سروسز ہیں اور اینٹی ریٹرو وائرل ایسی میڈیسنز ہیں جو اس مریض کو دی جاتی ہیں, اور جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو وہ مرض ہے وہ ایڈز کی کنڈیشن بننے میں بہت ٹائم لیتا ہے. پھر کم از کم بھی 20 سے 25 سال اگر ایک صحت مند انسان ہے اور اس میں HIV کا وائرس ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ اپنی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر لیتا ہے, تو 20 سے 25 سال لگ جائیں گے ایڈز کی کنڈیشن تک پہنچنے میں. تو اس سے وہ اپنی ایک بھرپور زندگی گزار سکتا ہے. لیکن اگر وہی اسٹگمیٹائز ہو کے اپنی ٹریٹمنٹ نہیں لے گا تو وہ معاشرے کے لیے بھی مزید آگے ڈینجرس ثابت ہوگا اس کی ٹرانسمیشن کو لے کے, اور خود کی تو اس کی زندگی اس میں پھر وہ لا علاج مرض کی جب کنڈیشن پہ, ایڈز کی کنڈیشن پہ چلا جائے گا تو پھر انسان کے لیے بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں ڈیزیز کو لے کے کبھی بھی اسٹگمیٹائز نہیں کرنا چاہیے, اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس لینی چاہیے, اور اس سے جو بچاؤ کے طریقے ہیں, جو پریونشن ہے, ان کو ہمیں اپنانا چاہیے. اب بہت سے اگر ہم پاکستان کی اپنی مثال لیتے ہیں تو نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہے, پروونشل ایڈز کنٹرول پروگرام ہے ہمارے, اور پھر سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں مل کے ایک لمبے عرصے سے HIV اور ایڈز پہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. سینٹرز موجود ہیں جہاں جا کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے. ایسے افراد ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جنہیں یہ خطرہ ہو کہ ان کا ایک ایسا ایکسپوجر ہوا ہے کہ جس میں انہیں لگتا ہے کہ HIV ٹرانسفر نہ ہوا. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ بغیر ٹیسٹ کے اس کا کبھی پتہ نہیں چل سکتا, ٹیسٹ کے ذریعے ہی پتہ چلے گا. اور بر وقت جو ٹیسٹ کروا کے اپنے بارے میں جانچ کر لیتا ہے کہ آیا اس کو HIV ہے کہ نہیں, ہونے کی صورت میں اگر وہ اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر لے تو وہ ایڈز کی کنڈیشن سے بچ سکتا ہے, کیونکہ ایڈز ہی وہ کنڈیشن ہے جب اس تمام بیماریوں کا ایک مجموعہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا, اور الٹیمیٹلی انسان ڈیتھ کی طرف چلا جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ڈاٹ کے ساتھ, کسی نیکسٹ نقطے کے ساتھ, کسی نیکسٹ پوائنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.